Dzień dobry, slava Bogu. Bonjour, gloire à Dieu. Iisus Gospod. Jésus est Seigneur. I my w domie Bożym. Et nous sommes dans la maison de I to l'Éternel. samo ludzie miejsce, gdzie można naходиться сейчас C'est le прямо. meilleur endroit là où tu dois te trouver maintenant même. И я хочу прочесть один такой отрывок из книги Неемии, 8 главу. Et j'aimerais lire un passage biblique du livre de Néhémie, Глава, 8 глава. le chapitre 8. Это последний полстишь. Et c'est la dernière partie du verset 18 Verset 10. et 10. Написано: радость пред Господом подкрепление для вас. Il est écrit, car la joie en Yahvé est votre force. Amen. Amen. Радость перед Богом является подкреплением. La joie en Yahvé est votre force. Люди ищут радость, они ищут подкрепление во всем. Les gens recherchent la joie, ils cherchent le renforcement en tout. Знаете, как-то нужна опора, нужна помощь. Но Библия говорит, что радость перед Богом. Les gens disent que j'ai besoin de support, j'ai besoin de m'appuyer, mais on parle de la joie devant le Seigneur. И это радость, которая исходит от того, что Дух Святой живет в тебе. Et c'est la joie qui part du fait que l'Esprit Saint habite en toi, От того, что ты осознаешь действие благодати Божьей в твоей жизни. du fait que tu reconnais l'action de la grâce de Dieu dans ta vie. Радость, которая исходит не от того, что ты что-то имеешь, но от того, кем ты есть во Христе Иисусе. La joie qui revient ou bien qui sort pas du fait que ce que tu es, mais ce que tu reconnais ton identité en Jésus-Christ. Библия говорит нам: La Bible nous déclare, теперь мы стали детьми Божьими. maintenant nous sommes devenus les enfants de Dieu. Ты Божий ребенок. Tu es l'enfant de Dieu. У тебя есть Божья печать на твою Et жизнь. tu as le cachet de Dieu dans ta vie. У тебя есть жизнь Божья внутри тебя. Tu as la vie de Dieu à l'intérieur de toi. В тебе сила Божья. En toi, il y a la puissance, la force Библия de Dieu. говорит нам, La Bible nous что déclare та же самая сила, la même puissance, тот же самый Дух, le même esprit который воскресил Иисуса из мертвых, qui a ressuscité Jésus dans Он les morts. живет в вас. Il vit en vous. Он живет во мне. Il vit en moi. Послушай, Écoute-moi. нету ничего такого, перед которым ты мог бы устрашиться. Il n'y a pas quelque chose qui fait que devant lequel tu dois avoir peur. Нет, нет и нет. Non et non. Послушай, Écoute-moi. наоборот, Oh, bien au contraire. подкрепляйся радостью Божьей. Et tu dois te renforcer dans la Поэтому я joie хочу, dans le чтобы мы все Seigneur. встали сейчас. J'aimerais que nous nous mettons debout. Мы будем молиться. Nous allons prier. Мы будем благословлять имя Nous allons Господа. bénir le nom de Мы будем Dieu. призывать Его святое Nous имя. allons appeler son Мы будем Saint-Nom. радоваться перед Ним. Nous voulons Мы будем avoir la joie devant ликовать lui. перед Ним. Nous allons chanter Мы pour lui. будем торжествовать перед Ним. Nous allons avoir des temps de célébration Аллилуйя! devant lui. О, Alléluia. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Господь, мы превозносим Тебя. Seigneur, nous te Мы lèvons. говорим спасибо Nous Тебе. te disons merci. Благий Бог. Tu es un bon Dieu. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Прекрасный Господь. Tu es un Dieu Мы merveilleux. благодарим за этот новый день. Nous te remercions pour ce nouveau jour. И, Господь, мы встали в этот день Et Seigneur, nous nous sommes mis debout aujourd'hui как победители. comme des vainqueurs. Не как побежденные, Pas comme ceux qui ont été но как vaincus, победители. mais comme des vainqueurs. Господь, не как больные, Seigneur, pas comme но les как malades, здоровые. mais comme ceux qui sont en Не как люди, santé. которые в депрессии, Pas comme ceux qui sont но dans la как те, dépression, которые имеют радость. mais comme ceux qui ont la Господь, joie. спасибо Тебе, Seigneur, nous te remercions. что мы являемся Твоими Que детьми. nous sommes tes enfants. Спасибо Тебе, Merci, что Seigneur. нам принадлежат обетование Божие. Que les promesses de Dieu nous Спасибо appartiennent. Тебе, Merci, что Seigneur. мы ходим Et que nous в marchons благодати Твоей, dans ta grâce, в мире Твоем. dans ta paix. Господь Бог, Seigneur Dieu, нам не страшно ничего, nous n'avons peur Господь, de rien absolument, потому что мы Seigneur. ходим с Тобою. Parce que nous marchons Мы avec сокрушаем всякий страх. Et nous détruisons toute Мы crainte. сокрушаем всякий страх перед этой пандемией. Nous détruisons toute crainte et Мы peur devant cette сокрушаем pandémie. страх в людях. Et nous détruisons toute Во peur dans имя les gens. Иисуса Au Христа. nom de И Jésus-Christ. мы Et nous провозглашаем déclarons Господство Иисуса. la Seigneurie de Мы Jésus-Christ. провозглашаем, Nous déclarons что
мы дети que Божьи. nous sommes les enfants de Dieu. Ходим в Et победе. nous marchons Мы dans la имеем victoire. защиту. Et nous avons Мы la имеем protection. безопасность. Nous avons la Мы имеем protection. охрану. Nous avons Мы la protection de имеем Dieu. помазание Божье на нас. Et nous avons l'onction И de Dieu sur никакая nous. болезнь, Il n'y a pas и une никакая maladie. немощь Il n'y a pas к une нам не virus приблизится. qui viendra Во près de nous. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Au nom de Мы Jésus-Christ. сокрушаем воздействие этого вируса. Et nous détruisons Мы l'action de сокрушаем ce его virus. силу. Et nous le détruisons par la Именем Иисуса puissance. Христа. Au nom de Jésus-Christ. Именем Иисуса. Au nom de Мы Jésus-Christ. говорим, чтобы люди Nous déclarons que не les gens, имели страх перед этой que les ситуацией. gens ne puissent pas avoir Но la чтобы crainte devant cette люди situation. имели веру. Et que les gens puissent Чтобы avoir люди la foi. обратили свой взор к Богу. Et que les gens se retournent vers le Seigneur. Чтобы люди пришли к Богу. Que les gens viennent au Они Seigneur. просили помощи у Бога. Et qui demandent de l'aide И au Seigneur. даст им Бог помощь. Et Dieu va leur donner И de даст l'aide. им Бог помощь. Et Dieu va leur donner de l'aide. Спасибо тебе. Merci. Мы благословляем это Nous собрание. bénissons ce qui. Благословляем друг друга. Nous bénissons les uns les Благословляем autres. наш город. Nous bénissons notre ville. Провозглашаем, Nous что déclarons Иисус Господь. que Jésus est Seigneur. Иисус Господь. Jésus est Seigneur. Иисус Господь. Jésus est Seigneur. Иисус Господь. Jésus est О, Seigneur. благодарим Тебя. Oh, nous te remercions. Не люди господствуют. C'est pas Не les gens люди qui ont- господствуют. c'est pas les gens qui ont Но le contrôle. Иисус царствует. Mais c'est Jésus qui est Иисус le все roi. еще на троне. Jésus est encore sur son Иисус trône. все еще на троне. Jésus est encore И sur son Он trône. контролирует всю ситуацию. Il contrôle toutes les Аллилуйя. situations. Alléluia. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Царь царей. Nous te remercions, le roi des Спасибо rois. Тебе. Merci. Будь превознесен. Sois élevé. Будь прославлен. Sois И будь возвеличен. Et que ton nom soit élevé. Господь Иисус, Seigneur Jésus, благослови наш город. bénis notre vie. Благослови жителей нашего города. Bénis la population de notre Благослови ville. нашу церковь. Bénis notre église. Братьев и сестер, Les frères et les которые, может, не sœurs смогли быть с нами сейчас. qui peut-être Но, ne sont pas avec Господи, nous очень мы maintenant. благословляем их. Mais maintenant nous les Господь, мы bénissons. также молимся за всех тех, которые смотрят через онлайн Et nous трансляцию. prions également ceux qui nous regardent en Мы ligne. благословляем каждого. Nous bénissons И chacun пусть d'entre сегодня eux. Твое Слово, Et qu'aujourd'hui ta пусть parole, сегодня Твое Слово, que ta parole оно aujourd'hui благословит Твоих людей. puisse bénir Оно tes gens, благословит каждого. que puisse bénir chacun. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. Amen. И мы будем славить Бога. Et nous allons adorer notre Seigneur. Радость перед Господом. La joie devant le Это Seigneur, наше подкрепление. c'est notre Это force, наша notre сила. soutien, c'est notre Это наша force, победа. c'est notre victoire. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. О, Иисус, 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 мы благословляем Твое святое имя, мы превозносим Тебя, Ты один достоин, Ты прекрасный, Ты любящий, Ты благословляющий. О, Папочка, спасибо Тебе. Я хвалу Тебе пою, Господь, я Тебе пою, Господь, ибо Ты велик, да пусть превознесен. Я хвалу Тебе пою, о Господь, я Тебе пою, мой Господь, ибо Ты велик,
your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be Твое имя возвеличено, Господь, превыше всякого имени, превыше всякого имени. Мы поклоняемся Тебе. Хвалу Тебе Твою, Господь, я Тебе пою. Господь, ибо Ты велик, да будь превознесен, будь превознесен, я хвалу Тебе пою. О Господь, я Тебе пою, мой Господь, ибо Ты велик, да будь превознесен. О, аллилуйя, будь превознесен, Аллилуйя. Иисус. Alléluia. 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 Alléluia, Иисус. Alléluia. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi. Прославляем Тебя. Nous t'adorons. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions. Благодарим Тебя, наш Бог. Nous te remercions, notre Dieu. Amen. 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 Дайте Богу большую славу. Аллилуйя. Seigneur. Аллилуйя. Бог благ. Dieu est bon. И Он прекрасен. Il est Amen. merveilleux. Прославление большое спасибо. Пусть Бог нас благословит. Un grand merci, le groupe d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen, amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог нас благословит. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Ok. Ça, c'est comme ça. Ok. Слава Богу, народ Божий. Gloire à Dieu, le peuple de Dieu. Рад снова быть в Доме Божьем. Je suis de nouveau content d'être dans la maison de l'Éternel. И это то место, где на самом деле мы просто приходим вместе по воскресеньям, по другим дням, для того, чтобы просто вместе иметь богослужение. Et c'est un endroit que nous venons tous les dimanches et tous les autres jours de la semaine pour avoir un culte envers notre Dieu. И я убежден, что Бог, Он говорит в наши сердца. Et je suis convaincu que le Seigneur parle dans nos cœurs. И Слово Божье имеет такую способность влиять на наш внутренний человек, чтобы мы с каждым днем становились другими. Et la parole de Dieu a la capacité d'influencer notre personne intérieure pour que chaque jour nous avons une nouvelle vie. Amen. 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 И наша вера также укрепляется. Et notre foi également se renferme. И наши отношения с нашим Отцом становятся только лучше и лучше. Et notre relation envers notre Père devient de plus en plus meilleure. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И название моей темы сегодня Le thème de ma prédication aujourd'hui, «Что делать, чтобы получить от Бога?»
Que faire pour recevoir de Dieu? Amen. Amen. Вот что нужно делать для того, чтобы получить от Бога? Qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir de la part de Dieu? Я думаю, что это очень хорошо и важно, чтобы мы не просто, знаете, как бы ходили за Христом и не понимали, как действуют определенные принципы. Et c'est une bonne chose que nous comprenons comment ça fonctionne, pas juste marcher avec le Seigneur, mais savoir comment fonctionnent certains principes. Потому что мы с вами, как верующие, мы знаем, что нам дано драгоценные обещания или же обетования. Et nous le savions en tant que chrétiens qu'il nous a été donné des promesses. У нас есть обещания. Nous avons des У promesses. тебя есть обетование. Toi, tu as les promesses. И когда мы говорим об обетовании, Quand on parle des promesses, это слово, что оно означает? qu'est-ce que cette parole veut dire? Обычно это просто переводится как обещание просто. Souvent, c'est traduit comme une promesse qui a été faite. Но на самом деле слово обетование это не просто обещание. En principe, le mot, la promesse, c'est pas juste une promesse qui a été faite. Это характер его, это слишком как бы торжественное обещание. Le caractère de ce mot, c'est comme une promesse pour célébrer. И можно даже его приравнять к клятве. То есть то, что вообще ты обещал всенародно, просто ты понимаешь, что не отступишь от этого. Et on peut le prendre comme quelqu'un qui a donné un acte qui ne peut pas refuser de ce qu'il a déjà déclaré. И в Библии множество обещаний. Et dans la Bible, nous voyons des multiples promesses. Я не знаю количество, но в одном я уверен. Их очень много. Je ne connais pas la quantité exacte, mais en une chose, je suis convaincu, il y en a beaucoup. И когда мы с вами читаем Ветхий Завет, Et quand nous lisons avec vous l'Ancien Testament, есть такая глава, которая нам сильно нравится. et il y a un chapitre que nous aimons beaucoup. Это книга Второзакония, глава 28. C'est le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Потому что в этой главе с первого стиха, где-то до середины, чуть больше, написано о благословении, которое Бог обещает своему народу. Parce que dans ce chapitre, du premier verset jusqu'à peu près au milieu, il est décrit les bénédictions que le Seigneur a promis à son peuple. Благословен ты будешь в городе, благословен на поле, благословен плод твоего скота, благословен, то есть просто перечислены. Là-bas, on cite toutes les bénédictions que tu vas avoir. Bénédiction sur les champs, bénédiction dans ta maison, bénédiction dans ce que tu fais. Но я хочу, чтобы мы с вами прочли два первых стиха из этой главы. J'aimerais que nous lisons avec vous deux premiers versets de ce chapitre 28 de Deutéronome. Второзаконие, Deutéronome, 28 главу. le chapitre 28, Первый и второй стих. le premier et le deuxième verset. Написано такие слова. Il est écrit: Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебя сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Si tu obéis exactement à la voix de Yahweh, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, Yahweh, ton Dieu, te donnerait la supériorité sur toutes les nations de la terre. Второй стих. И придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Et le deuxième verset: voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et l'atteindront, et si tu obéis à la voix de Dieu. Амен. Amen. То есть мы видим, и потом внизу, начиная с 3 стиха вплоть до 14 включительно, там идут перечень всех этих благословений. Et nous voyons à partir du verset 3 jusqu'au verset 14 la description ou bien la liste de toutes ces bénédictions.
No ja хочу застрять наше внимание на что-то очень важное. J'aimerais attirer notre attention, le fixer pour quelque chose de plus important. Мы можем видеть, что для того, чтобы наслаждаться этими благословениями, Nous pouvons voir avec vous pour bénéficier de ces bénédictions. народ Божий, или же народ Израиль, Le peuple de Dieu ou bien le peuple d'Israël, они должны были полностью повиноваться Господу. il devrait être entièrement sous la soumission de Dieu. И написано, соблюдая все заповеди. Il est écrit en observant et en mettant en pratique tous les commandements. Повторяю, Je répète, соблюдая все заповеди. en observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Знаете, обетования или же обещания, они замечательные, они прекрасные, Vous savez, les promesses, comme la promesse, c'est une bonne chose. но условия послушания, которые Израиль должен был выполнить для получения этих обетований, были настолько, так скажем, немножко сложно. Et la condition pour recevoir ces promesses était que le peuple d'Israël devait observer, et cette condition était beaucoup plus difficile. То есть они настолько сложные, что претендовать на те же благословения, которые тебе обещаны, было сложно. Et ces conditions étaient tellement difficiles que prétendre recevoir les promesses qui étaient données était également difficile. То есть тебе дают обещание, On te donne les promesses, но с другой стороны тебе такие условия для выполнения для получения этих обещаний, такие надо было все, то есть именно все заповеди в точности, там написано слово тщательно. et pour recevoir ces promesses, il y avait une condition, il fallait observer et mettre en pratique tous ces commandements comme ça a été prescrit. Немножко трудновато. C'est un peu difficile. Конечно, хочется, чтобы обетования работали, Bien sûr qu'on veut que les promesses fonctionnent, но судя по условиям, mais regardons les conditions, не просто это будет. ça ne devrait pas être facile. Слава Богу Gloire à Dieu за всю Библию. pour toute la Bible. Слава Богу Gloire à Dieu за Ветхий Завет. pour l'Ancien Testament. Слава Богу за Новый Завет. Gloire à Dieu pour le Nouveau Testament. Но также слава Богу за то, что мы, как верующие в Новом Завете, мы находимся в другом завете с Богом. Gloire à Dieu que nous, en tant que chrétiens dans l'Ancien Testament, nous nous trouvons dans une nouvelle alliance avec Dieu. Слава Богу. Потому что на русском языке не очень заметно перемены слова. Там только слово завет, завет. Но в русском языке есть слово, есть завет, как тестамент. То есть, но есть также слово alliance. Et en russe, on ne peut pas faire la différence entre les mots, mais en français, il y a le testament, il y a l'alliance. En russe, on dit seulement zavet. Поэтому, если я скажу, что je suis dans la nouvelle alliance avec Dieu, то есть я в Новом Завете с Богом. Et quand je suis dans la nouvelle alliance avec Dieu, Поэтому это слово не очень четко прослеживается на русском языке. et en russe, ce mot alliance et testament, c'est pas très bien, il n'y a pas une ligne là-dessus. Но с приходом Иисуса Христа Mais avec la venue de Jésus-Christ, все изменилось. tout a changé. В Новом Завете все по-другому. Dans le Nouveau Testament, tout est devenu d'une autre manière. Бог уже не связывает Dieu ne lit plus выполнение этих, так скажем, требований l'observation de ces conditions с тем, чтобы мы тщательно их выполняли. et que nous puissions les respecter à la lettre. По-другому в Новом Завете. Et c'est d'une autre manière que dans le Nouveau Testament. Как он поступает? Comment il agit? Поймите, Бог любит нас. Comprenez bien que Dieu nous aime. И Он желает, чтобы все, что Он обещал, было доступным нам. Il désire que tout ce qu'il a promis, que nous puissions avoir accès. Все обетования, которые ты и я, мы знаем, Бог желает, чтобы они работали в нашей жизни, они были доступны нам. Toutes les promesses que toi et moi nous connaissons, Dieu désire que ça puisse être accessible, que nous puissions en prendre possession. Библия говорит нам, что
человек, который нарушает код одну заповедь, он виноват во всех других заповедях. La Bible déclare que quelqu'un qui n'a pas respecté un commandement, il est fautif sur tous les commandements. Но для того, чтобы получить все эти обещания в Ветхом Завете, нужно было выполнять тщательно все заповеди. Et pour dans l'Ancien Testament, pour recevoir ces promesses, il fallait observer tous les commandements. И есть только одна личность, Il n'y a qu'une seule personnalité которая смогла выполнить все требования закона. qui a pu observer toutes les exigences de la loi. Есть только одна личность, которая смогла выполнить все требования. Il n'y a qu'une seule personnalité qui a pu observer toutes les conditions. И как вы знаете, Comme vous le saviez, это не ты и это не я. c'est pas toi, c'est pas moi. Библия говорит нам, La Bible nous déclare что Иисус Христос, que Jésus-Christ, Он исполнил весь закон. il a accompli toute l'ancienne loi. Не мы, Иисус Христос, исполнил. C'est pas nous, mais c'est Jésus-Christ qui a observé et Но accompli. Бог хочет, чтобы мы были благословены. Et Dieu veut que nous soyons bénis. Как быть? Как делать? Что делать? Comment faire? Comment le faire? Но Его благословение связано с послушанием Его слова. Et la bénédiction de Dieu est rattachée au fait que nous sommes soumis à sa parole. Бог любит нас. Dieu nous aime. Но, знаете, я не хочу быть таким проповедником, который только подчеркивает, что Бог любит нас. Потому что у Бога есть также требования, есть Слово Его. Мы Его никогда не отбросим. Je ne suis pas je suis pas ce genre de prédicateur pour dire que Dieu peut nous donner tout. Mais je veux dire qu'il y a aussi les conditions par rapport aux promesses de Dieu que nous devons observer. Бог любит нас. Dieu nous aime. Это так оно и есть. Et c'est ça la vérité. Но Его Слово, Mais sa parole, мы также не можем его просто отменить, то, что Он святой Бог. Мы это никак не отменим. nous ne pouvons pas changer. Le fait que Dieu c'est un Dieu saint, nous ne pouvons pas le changer. Он остается святым. Il demeure saint. Он остается тем, который ненавидит греха. Il demeure celui qui ne veut pas voir, qui ne permet pas le péché. Но Он любит грешников. Mais il aime le pécheur. Как же сделать, чтобы теперь Его все обещания были доступны нам, людям, которые не можем выполнить даже какой-то закон? Comment faire que toutes les promesses de Dieu puissent être accessibles à nous, nous les humains, que nous ne pouvons pas respecter même un petit commandement. Но есть Иисус, Mais il y a Jésus-Christ который все выполнил. qui a tout accompli. И как Бог делает? Et comment Dieu fait? Бог поступает как Бог. Dieu agit comme Dieu. Он заключает теперь Il signe maintenant такой завет, что все обетования, все обещания, которые были, Он их выполняет во Христе, в того человека, который все выполнил. et Dieu signe, fait un commandement que toutes les promesses qui existaient, elles mettent maintenant en Jésus-Christ, lui qui a tout accompli. Все обещания, Toutes les promesses, все, что было. tout ce qui était en avant, Потому что условия того времени это было послушанием. la condition pour ce temps-là, c'était être sous la soumission totale de Dieu. Нужно было быть послушным Богу. Il fallait être sous la soumission totale de Dieu. Но в книге Филиппийцам, Mais dans le livre de Philippiens, 2 глава, le chapitre 2, я читаю, je lis с 5 стиха. à partir du verset 5. Этот отрывок, где апостол Павел, C'est un passage là où l'apôtre Paul, он учит il enseigne о послушании au fait qu'il faut être sous la soumission de Dieu и о смирении. et du fait qu'il faut Être humble. être S'humilier. humble devant Dieu, s'humilier. Потому что апостол Павел, он учил многих тем. И о семье он учил, и о благодати он учил, и о смирении он учил много тем. Et l'apôtre Paul a enseigné sur beaucoup de thèmes. Il a enseigné sur la famille, il a enseigné sur le fait d'aimer Dieu et sur l'humiliation, bien s'humilier.
I oblagazeti onto uchile oblagazeti osmunga tiema. Et il a également enseigné sur la bonté, sur la grâce. Il y a beaucoup de thèmes. Поэтому в этом отрезке, когда Павел говорит именно о смирении и о повиновении, Et quand, dans ce passage, quand il a enseigné sur le fait qu'il faut s'humilier, il faut être sous Dieu, уча верующих, он приводит пример Иисуса Христа. en enseignant les chrétiens, il prend l'exemple de Jésus-Christ. И он показывает Христа. Et il montre le И Christ. что он говорит здесь? Et qu'est-ce qu'il dit ici? Ибо в вас, 5 стиха, в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Il dit dans le verset 5, ayez en vous les mêmes sentiments dont était animé le Christ. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a pas retenu évidemment son égalité avec Dieu. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes et reconnu pour homme par tout ce qu'il a paru de lui. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Смотрите, Regardez, я читал Второзакон 28 главу. j'ai lu le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Много обещаний, много обетований, но они были связаны с тщательным послушанием же повиновением того, что и заповедям Божьим. Et il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup qui a été promis, mais c'était relié avec la condition de l'obéissance à la parole de Dieu et И des ни lois. один человек не мог бы это выполнить. Et aucune personne ne pouvait obéir tout cela. И Иисус Христос пришел. Jésus est venu. Написано здесь, что Он смирил себя. Il est écrit ici, il s'est fait Он obéissant. был послушным. Il était obéissant. Его послушание удовлетворило, как сказать, требования Отца. Et son obéissance était, selon le Seigneur, ce qu'il voulait avoir. То есть, то есть требования. Кроме этого, он выполнил весь закон, он выполнил. Et les conditions, à part cela, il a accompli toute l'ancienne loi. То есть, это единственная личность, C'est la seule personnalité которому, qui, согласно Библии, selon la Bible, мог бы получить все обещания. pouvait recevoir toutes les promesses. И из-за его смирения, Et du fait qu'il s'est abaissé, что он получил? et qu'est-ce qu'il a reçu? Стих 9. Le verset 9. С 9 по 11 я читаю. Что же он получил? Первый. Je lis du verset 9 au 11. Посему Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени, дабы перед именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans l'enfer. Amen. Et que toute langue confesse à la gloire de Dieu, le Père, que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Мы увидели здесь, Et nous voyons что ici, из-за его смирения du fait qu'il a été obéissant, il s'est Бог abaissé, превознес его, дал ему имя превыше всякого имени и власть и все остальное. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. И как следствие, также его послушание. Et par conséquent du fait qu'il a été obéissant, Давайте откроем с вами 2 Коринфянам 1, 19, 20. et nous allons lire le livre de Corinthiens 2, 19 и 20 стих. 19 et 20. Смотрите, Regardez. написано здесь. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповедованный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божие в нем да и в нем аминь. В славу Божию через нас. Deuxième épître de Corinthiens, le chapitre 1, le verset 19 et 20. Car le Fils de Dieu,
Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Il n'y a eu que oui en lui. Car pour autant qu'il y a eu des promesses de Dieu, elles sont oui en Jésus. C'est pourquoi aussi, grâce à lui, l'amen est prononcé et à la gloire de Dieu par notre ministère. Смотрите, Regardez, в нем, en lui, и один из переводов говорит, une des traductions déclare все обещания Божьи подтвердились в Иисусе Христе. toutes les promesses de Dieu se sont confirmées en Jésus-Christ. Другой говорит, все обещания исполнились во Христе. D'autres disent que toutes les promesses ont été accomplies en Christ. До сих пор я вам куда-то веду. Jusqu'à présent, je vous amène quelque part. Потому что тема наша сегодня, Parce que notre thème aujourd'hui, что делать, чтобы получить от Бога. que faire pour recevoir de Dieu? Теперь у нас дилемма. Maintenant, nous avons un dilemme. Или Où мы тщательно исполняем все заповеди, où nous observons à la lettre tous les commandements для того, чтобы получить обетование, обетование Божье, pour recevoir les promesses de Dieu, или ou мы подключаемся к тому, кто уже все выполнил. nous nous connectons à celui qui a déjà tout reçu. Повторяю. Je répète, У нас, чтобы получить обещание Божье, у нас два выбора. теперь. pour recevoir les promesses de Dieu, nous avons deux choix. Или Ou мы выполняем все заповеди и тщательно, как Бог требует. où nous observons tous les commandements et à la lettre comme Dieu l'exige, Или ou учитывая, что Христос уже все выполнил, и те же самые обещания, теперь они все уже в нем исполнились. prenons en considération que Jésus a tout accompli et que toutes les promesses sont maintenant en lui. То второй вариант, то мы сразу приходим ко Христу. Et deuxième variante, c'est-à-dire que nous venons au Christ. Мне кажется, что второй вариант лучше. J'ai l'impression que la deuxième version, elle est bonne. Амен. Amen. Мне кажется, что второй вариант, он лучше. J'ai l'impression que la deuxième variante, elle est bonne. Потому что даже если ты выполнишь 99 заповедей, и 100 ты не выполнил, ты уже нарушил все. Même si tu as réussi à accomplir et observer 99 commandements, et le seul commandement qui reste que tu n'accomplis pas, tu deviens fautif sur tous les autres 100 commandements. Но есть одно маленькое требование. Mais il y a une petite exigence. Если мы соглашаемся или же берем второй вариант, то есть мы приходим к Христу, который уже имеет все эти обещания, Et si nous prenons la deuxième version, la variante qui dit que nous venons à Jésus-Christ qui a déjà eu toutes ses promesses, у нас есть требование. et nous avons une exigence. И какое оно требование? Quelle est cette exigence? Нам нужно теперь Nous avons besoin maintenant понимать, comprendre, осознавать, reconnaître что нам не нужно ничего выполнять. et que nous n'avons besoin de rien accomplir. Из требований, которые были раньше. De toutes les exigences qui étaient par le passé. Повторяю. Je répète. Если мы хотим, чтобы Иисус Христос, Et si nous voulons que Jésus-Christ, который уже имеет все обетования, они все в нем исполнились. et qui a déjà toutes les promesses qui se sont accomplies en lui, Если мы хотим, si nous voulons чтобы эти обещания теперь и в нас исполнились, et que ces promesses se réalisent maintenant en nous, условие таково. la condition est la suivante. Осознать, Reconnaître что мы ничего не сможем делать. que nous ne pouvons absolument rien faire. Он уже все сделал. Lui, il a tout accompli. Неплохое условие, да? Ce n'est pas une mauvaise condition. Hein? Амен. Amen. Итак, Et voilà. Иоанна, глава 15-7 говорит такие слова. L'évangile de Jean, le chapitre 15,
6:7 napisana taki slavati. Le verset 7, il est écrit, Yesi prebudit ce va mune islava mai vas prebudut to ce voni pa gelaitie prasitie iburit vam. si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. 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 Smatrice isu gavarit. Zete tambuli stoka trebo vanie dilai to. Sio što Bog abešal, to jest luboje abešanje, kad ti teš v Bibliji, ved kam zjevetri v Novom, все эти обещания Бог уже их выполнил во Христе. Он все их как бы, складируешь, он складирует во Христе Иисусе. Et bon, comme dit, toutes les promesses que Dieu avait promis à son peuple dans l'Ancien Testament, il fallait répondre ou bien observer à la lettre les conditions. Mais Dieu a pris tout cela, il a mis en Jésus-Christ qui a accompli toute la loi. Donc tout est maintenant en Jésus-Christ. Поэтому нам и нужно рождение свыше. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être nés de nouveau. Потому что когда мы рождаемся свыше, Parce que quand nous sommes nés de nouveau, мы становимся детьми Божьими. nous devenons les enfants de Dieu. Мы становимся во Христе. Nous devenons en Christ. Но все обещания Божьи, они исполнились именно во Христе. Toutes les promesses de Dieu se sont accomplies en Christ. Другими словами, En d'autres mots, когда я каюсь, я прихожу к Богу, et quand je me répands, quand je viens au Seigneur, я рождаюсь свыше, je suis né de nouveau, я становлюсь во Христе Иисусе. je deviens maintenant en Jésus-Christ. То есть я теперь имею доступ к складу, где уже все, все находится. J'ai maintenant accès au stock là où tout est déjà mis. Потому что все обещания Божьи, они исполнились Parce que toutes les promesses de Dieu se sont accomplies во Христе. en Jésus-Christ. И от нас, Et de notre part, от тебя, de ta part, не нужно выполнять какие-то специальные требования. tu n'as pas besoin d'accomplir, d'observer des exigences spéciales. Если Si вы прибудете в Слове Моем, Иисус Si говорит, vous allez demeurer de ma parole, comme le dit и Jésus-Christ, слова мои в вас прибудет, et que mes paroles demeurent en vous, то чего не попросите, tout ce que vous demanderez, чего не попросите, tout ce que vous demanderez, чего не попросите, tout ce que vous demanderez, вы получите. vous allez le recevoir. Почему? Pourquoi? Потому что все, чего не попросите, уже находится в складе. Parce que tout ce que vous allez demander se trouve déjà dans ce stock. Amen. Amen. Lieu de stockage. Dans le lieu de stockage. Amen. 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 Все. Tout. Абсолютно. Tout, absolument. Мне нравится другой перевод этого 15 глава 6-7. Traduction de Jean 15, 7 qui dit, Это современный перевод. c'est la traduction moderne. Если во мне вы остаетесь, Si vous demeurez en moi и слова мои в вас останутся, et que mes paroles demeurent en vous, просите о чем хотите, и вам будет дано. demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Одно и то же, на русском языке я повторяю, грань. C'est presque la même chose, mais je veux Нам juste нужно montrer. оставаться во Христе Иисусе. Nous devons demeurer en Jésus-Christ. Это единственное условие, если это C'est можно la назвать seule условием. condition si on peut appeler comme tel. Но нам не нужно ничего такого сделать. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose de spécial pour ça. Мы хотим от Бога получить. Nous voulons recevoir de la part de Dieu. Теперь мы знаем. Maintenant, nous savions. Поэтому, когда мы хотим прийти, Бог, ты обещал. Et quand nous voulons venir pour dire que Dieu, tu as promis, Ты обещал там, ты обещал там. tu as promis là-bas, tu as promis là-bas, Адрес простой. l'adresse est simple. Во Христе. En Jésus-Christ. Господь, ты обещал в твоем слове это. Seigneur, tu as promis dans ta parole ça et ça. Я не только обещал. Je n'ai pas juste promis. Там это были обещания. Là-bas, c'était la promesse. Во Христе это уже исполнение. En Jésus-Christ, c'est déjà l'accomplissement. Амен. Amen. Это были обещания. C'était les promesses là-bas. Они были
prediktowane na uslowiami. Ces promesses étaient dictées sous la condition Nous des exigences. disons. Mais ici, Уже исполнились. c'est déjà accompli. Тебе и мне нужно приходить Toi et moi, nous devons venir и брать. et prendre. Единственная валюта, чтобы брать все это, La seule valeur qui nous permet de prendre possession de tout cela, единственная валюта, la seule valeur, monnaie, это вера. c'est la foi. Amen. Amen. Единственная валюта, которая нужна, чтобы теперь брать все, что Бог обещал, и которую Он уже, знаете, как на местах склада, да? То есть мы заказываем какие-то вещи, но есть машины, грузовики, которые уже привозят в склад, они там оставляют. Et vous savez, la seule monnaie pour prendre ce que Dieu avait promis, c'est mis en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand vous avez comme un lieu de stockage, il y a des gros camions qui amènent la marchandise pour les stocker là-bas. И тебе не нужно ехать везде узнавать, где тут товар, потому что, может, производители разные. Ты приходишь в склад, там склад, все есть. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite, là-bas, qui produit cela. Tu viens seulement dans le lieu de stockage, tout est là-bas. Тебе не нужен 1000 адресов. Tu n'as pas besoin d'avoir 1000 adresses. Один адрес. Tu as besoin seulement une seule adresse. Один адрес. Tu as besoin seulement d'une seule adresse. Иисус Христос. Jésus-Christ. Иисус Христос. Jésus-Christ. Одна валюта. C'est la seule monnaie. Одна валюта. C'est la seule monnaie. Вера. La foi. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà. что нужно, Qu'est-ce qu'on a besoin чтобы получить? pour recevoir? Самое важное, Ce qui est plus important, это всегда понимание, c'est toujours la compréhension что то, что я хочу, это по Его воле. que ce que je veux, c'est par sa volonté. Не размер того, что ты хочешь. C'est pas la mesure ou bien le volume de ce que tu veux. Он не боится этого. Il n'a pas peur de ça, Но то, что ты хочешь, mais ce que tu veux, по Его ли воле это или нет, est-ce que c'est par sa volonté, oui ou non? это то, что важно. Et c'est ce qui est important. Но Mais иногда даже то, что мы хотим, parfois même ce que nous voulons, настолько мы хотим, nous le voulons даже tellement, если это не Его воля, même si ce n'est pas sa volonté, иногда мы можем получить. parfois nous pouvons recevoir. Израиль, Le peuple d'Israël, Бог не планировал им дать царя. Dieu n'avait pas planifié de leur donner un roi. Царя, как человек, как Бог хотел быть единственным царем их, как Бог. Dieu voulait demeurer le seul roi au-dessus de son peuple. Они сказали, не, мы тоже хотим царя, как и другие народы, которые мы бы видели, как что там, царь, тут мы хотим, который мы увидим. Le peuple a dit non, nous aussi nous avons besoin d'un roi pour voir comme les autres peuples. Очень хотите? Vous voulez vraiment? Очень хотим. Nous voulons. Очень хотите? Vous voulez vraiment? Очень хотим. Oui, nous voulons vraiment. Пожалуйста, берите царя. Ok, voilà, je vous donne un roi. Но только знайте, Mais saviez, что с этим царем c'est avec ce roi, у вас будет то. Vous allez Поэтому avoir ça et иногда ça. Voilà, нам parfois. кажется, что некоторые вещи это воля Божья. nous avons l'impression que certaines choses, ce n'est pas la volonté de Dieu. Но есть вещи, которые Бог дает. Il y a des choses que Dieu permet, qui donne. Но есть вещи, Mais il y a de ces choses, которые ты и я, мы знаем прекрасно, et toi et moi, nous savions très bien что это воля Божья. que c'est la volonté de Тебе и Dieu. мне не нужно спросить, исцеление воля Божья или нет. Maintenant, toi et moi, nous n'avons pas besoin de demander est-ce que la guérison, c'est la volonté de Dieu ou non. Потому что сам Бог провозглашает, что я твой целитель. Parce que Dieu lui-même déclare que moi, je suis ton Значит, guérisseur. Бог хочет исцелять. Ça veut dire que Dieu veut guérir. Не нужно спрашивать. Nous n'avons pas besoin de demander. Амен. Amen. Желает ли Бог, чтобы ты жил бедно или нет? Est-ce que Dieu veut que tu puisses vivre pauvre ou non? Бог не хочет этого. Dieu ne veut pas cela. Потому что нищета не прославляет Господа. Parce que la pauvreté ne glorifie pas Dieu. Я не говорю, что нищий не может прославлять Господа. Je ne dis pas que les pauvres ne peuvent pas glorifier Dieu. Я говорю, нищета не прославляет Господа. Je dis la pauvreté ne glorifie pas Dieu. Это разные Ce вещи. sont des Амен. choses différentes. Потому что даже нищий должен прийти к Богу. Même le pauvre doit venir au Он ведь Seigneur. славит Бога тем, что у него есть. Il doit glorifier Dieu avec И ce qu'il богатый может possède. славить Бога. Et le riche peut également glorifier Dieu. Но
как сам концепт, как нищета, или же как болезнь, они Бога не представляют. Хотя больной тоже может представить Господа. Les concepts comme la pauvreté, comme la maladie ne glorifient pas Dieu, bien que le malade peut glorifier Dieu. Amen. Amen. И нищий тоже может представить Господа. Et le pauvre peut également glorifier Dieu. Поэтому нам нужно понимать, что Бог желает исполнить все свои обещания, которые Он обещал тебе в твоей жизни. Nous devons comprendre que Dieu veut accomplir toutes les promesses qu'il a promises pour toi. И я хочу сказать одну историю. J'aimerais vous raconter une histoire. И мы посмотрим сами конкретно принципы. Et nous allons regarder avec vous les principes. Как Comment получить от Бога. Comment recevoir de Dieu. Написано это в книге Марка, 5 глава, C'est écrit dans le livre de Marc, le chapitre 5, с 21 стиха. à partir du verset 21. Написано такие слова. Il est écrit, ces gens, Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. et Jésus, ayant de nouveau traversé la mer dans la barque, une grande foule s'assembla autour de lui et il était au bord de la mer. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его. Alors vient un des chefs de synagogue, nommé Jaïr, qui en le voyant tomba à ses pieds. И усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Et le supplie avec insistance, disant, ma fillette est à l'extrémité, venez imposer-lui les mains sur elle, afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Иисус пошел с ним. Et il s'en alla avec lui. За ним последовало множество народа и теснили его. Et une foule nombreuse le suivait, on le pressait. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, Or, une femme qui avait un flux de sang depuis 12 ans, много потерпела от многих врачей, источила все, что было у ней, и не получила никакой пользу, но пришла еще в худшем состоянии. et avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, et avait dépensé tout son bien sans aucun profit, mais plutôt pour aller plus mal. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Ибо говорила: если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Car elle disait, si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Aussitôt, la source du flux de sang fut tarie, et elle connut en son corps qu'elle était guérie. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к моей одежде? Et aussitôt, Jésus ait conscience en lui-même de la vertu qui était sortie de lui, et se retournant dans la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ученики сказали ему: ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне? Ses disciples lui dirent, vous voyez la foule, qui vous presse? Et vous dites, qui m'a touché? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Et il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Et la femme, saisie de crainte et tremblante, sachant que c'était ce qui s'était passé en elle, vint et se jetait à ses pieds. Il lui dit toute la vérité. Он же сказал ей: дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix, sois indemne de ton infirmité. Amen. Amen. Это известная история. Ça, c'est une histoire connue. И тема моя сегодня: Mon thème что aujourd'hui, делать, чтобы получить от Бога? que faire pour recevoir de Dieu? Когда мы читаем эту историю, Quand nous lisons cette histoire, есть много вещей, которые можно пойти по разным направлениям. il y a beaucoup de choses, beaucoup de directions par lesquelles on peut Я développer. подчеркнул некоторые пункты, Et j'ai souligné certains points которые могут нам помочь. qui peuvent nous aider. Здесь Ici, написано, что эта женщина, il est écrit cette femme, она услышала. elle a entendu.
Она услышала. Elle a entendu. Она услышала. Elle a entendu. Когда мы слышим о чем-то, Quand nous entendons quelque chose, у нас появляется вера. nous avons la foi qui naît en nous. Другими словами, наша вера соответствует тому, что мы слышим. En d'autres mots, notre est relié à ce que nous entendons. Наша вера, она соответствует, она прямо притягивает то, что ты услышал. И это и сформирует твою веру. Et notre foi est proportionnelle à ce que nous entendons. Ce que nous entendons, c'est ce qui forme ta foi. Если я здесь буду учить, Et si je vais ici enseigner, что мы такие никчемные люди, nous sommes des gens qui sont des vauriens, мы тараканы. nous sommes les insectes. Таракан, как его? Non, pas coquille. Non, c'est pas ça. Кафар. Nous sommes des cafards. Я искал далеко. Кафар. Je cherchais loin cafards. Знаете, поверьте, через время Croyez-moi, avec le temps, мы начнем себя чувствовать таковыми. nous allons commencer à nous sentir comme des cafards. Вы помните историю по поводу соглядатаев, которые поехали осматривать землю? Vous vous rappelez l'histoire des gladiateurs qui étaient partis regarder la terre? Когда другие говорили, что мы были как саранчи. Quand les autres ont dit que là-bas nous étions comme les cafards. Где говорили, какие мы саранчи, мы такие, мы зарежем, мы сможем взять эту землю. Dit que comment vous pouvez penser que vous êtes ceci? Nous sommes grands, nous allons prendre ce territoire. Поэтому твоя и моя вера, Voilà pourquoi ta foi et ma foi, она соответствует тому, что мы услышали. elle est proportionnelle à ce que nous entendons. Поэтому настолько важно, чтобы ты позаботился о том, что ты слышишь, что входит в твои уши. Voilà pourquoi il est important que tu fasses attention à ce que tu entends. Qu'est-ce qui rentre dans tes oreilles? Amen. 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 Поэтому она услышала, и то, что она слышала, подняло ее веру. Voilà pourquoi elle a entendu, et ce qu'elle a entendu a élevé en elle la foi. И вот что я подчеркиваю. Voilà ce que je souligne. Первое. Premièrement, Какие слова говорила эта женщина? quelles sont les paroles que cette femme avait déclarées? Она говорила, если только прикоснусь Elle dit, si jamais je touche к краю одежды его, то я выздоровею. le bord de ses vêtements, je serai guéri. Из-за времени я просто сразу перехожу конкретный вывод по этому пункту. Par rapport au temps, je vais aller directement à la conclusion par rapport à ce point. Не то, что другие говорят о нас или же о тебе, формирует нашу судьбу. А то, что мы говорим внутри себя, именно это формирует нашу судьбу. C'est pas ce que les gens disent qui va former ta destinée, mais c'est ce que nous disons qui va former notre destinée. Амен. Amen. Ибо она говорила в себе, что если я прикоснусь, вопреки, люди могли остановить ее, люди могли толкать ее. Но важно было то, что она говорила о себе. Parce qu'elle avait dit en elle, peu importe ce que les gens pouvaient dire autour, ce que les gens voulaient l'arrêter pour qu'elle ne puisse pas le faire. Mais ce qui est important, c'est ce qu'elle a dit en elle. И если бы я только слышал все, что люди говорят по поводу меня, или мне говорят по поводу служения, я бы давно не проповедовал. Et si j'avais entendu tout ce que les gens parlent par rapport à moi, ou bien par rapport au ministère, je ne serais pas là aujourd'hui. И особенно даже когда я начал, я выходил, знаете, даже люди не понимали, о чем я проповедую. Même quand j'avais commencé, quand je sortais pour prêcher, les gens ne comprenaient même pas de quoi je prêche. Знаете, потому что не очень понятно, то есть там мне не переводили, но люди, слава Богу за них, они терпели. Parce que ce n'était pas compréhensible. Gloire à Dieu, les gens ils étaient là. Но, конечно, всегда были те, mais souvent, bien sûr qu'il y avait des gens, которые в конце собрания, ты только спускаешься ты сказал, амен, ты спускаешься с кафедры. Et quand tu finis de prêcher, tu sors de l'hôtel. Ты только спускаешься, tu descends seulement. Он подходит с Библией. Il vient avec sa Bible. Можно с тобой поговорить? Il dit, est-ce que je peux parler avec toi? Là, tu dis, Сразу. Да.
Ты знаешь, Tu dis, tu sais, такие слова не говорят. ces gens de parole, on les prononce Так pas. нельзя. Tu ne peux pas faire ceci. Так нельзя. Tu ne peux pas faire comme ça. Ты слишком бегаешь по сцене. Tu cours tellement sur le thème. Ты должен стоять. Tu dois te mettre debout. То есть, сколько второй раз не выходи. Ça te donne l'impression comme ne soit pas pour la deuxième fois pour venir prêcher. Но есть что-то, которое внутри тебя. Mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur de Есть toi. то, что ты знаешь. Il y a ce que toi tu connais. Именно это будет влиять на твое становление. Et c'est ça qui va influencer ton Я не accomplissement. говорю, что мы не обращаем внимание на советы людей. Je ne dis pas de ne pas faire attention aux conseils des autres. Но ты должен иметь личное откровение. Mais tu dois avoir une révélation personnelle. Амин. Аминь. Эта женщина, потому что если бы она обращала внимание на то, что люди говорили, она страдала кровотечением. Ей нельзя было даже выйти на людях. Et vous savez, si cette femme avait pris en considération tout ce que les gens disaient, elle avait un problème avec le sang qui coulait, les flux de sang. Значит, и по закону она даже не должна была выйти на общество. Par rapport à la loi, elle ne doit pas sortir dans la société. Знаете, было столько всего. Il y avait tellement beaucoup de choses qui Но она l'interdisaient. говорила в себе. Mais elle a dit en elle, Если я только смогу прикоснуться. si jamais je peux toucher, Поэтому не то, что другие говорят о нас, будет формировать нашу судьбу. Наша судьба формируется через то, что мы говорим о самом себе и через то, о чем мы верим по отношению к самому себе. et voilà pourquoi ce n'est pas ce que les gens disent par rapport à nous qui vont former notre futur. Notre futur est formé par rapport à ce que nous disons de nous-mêmes et ce que nous croyons en nous. Amen. 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 Второе. Deuxièmement, Она предприняла действие. elle a pris une décision d'agir. Она могла бы сидеть и ждать. Elle pouvait s'asseoir et attendre. Она могла бы там сказать, но я уже и так потратила все на врачей. Elle pouvait dire que j'ai tellement dépensé tout ce que j'avais avec les médecins. Все равно ничего не получилось. Il n'y a rien qui s'est passé. Послушайте. Écoutez-moi. Вместо того, чтобы сидеть и ждать, À la place qu'il fallait s'asseoir et attendre и постоянно жаловаться, как иногда мы с вами делаем, et continuer à parler comme nous nous parlons souvent, à se plaindre, à se plaindre как мы иногда делаем, comme nous le faisons souvent, она решилась на действие. et elle a pris la décision d'agir. Amen. Amen. Она преодолела стыд, она преодолела страдание, она преодолела косоглазие людей. Elle est passée au travers de la crainte, au travers de ceux qui peuvent la regarder du côté. Elle est passée à l'action. И она прикоснулась к Иисусу Христу. Et elle a touché le bord И du vêtement de получила Jésus-Christ. исцеление. Et elle a reçu sa guérison. Потому что не важно, C'est-à-dire, ce n'est pas important где où, и как ты к Христу прикасаешься. comment tu vas toucher le Christ. Важно Ce qui est important, прикоснуться к Нему. le toucher. Другими словами, En d'autres mots, не важно, peu importe, какая бы ни была твоя ситуация, peu importe ta situation, наша ошибка как верующие, notre faute comme chrétien, нам всегда кажется, nous avons souvent что l'impression мы должны ждать собрания исцеления, que nous devons attendre le culte de la guérison чтобы исцелиться. pour avoir la Или guérison. собрание освобождения, Ou bien le culte de la libération чтобы за нас помолились pour qu'on prie pour nous с возложением рук, et qu'on mette les mains sur nous чтобы мы получили освобождение, pour que nous puissions recevoir, или чтобы Бог нам прикоснулся, ou bien que Dieu puisse nous нужно, чтобы toucher. кто-то сверхпомазанный за нас помолился. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a beaucoup d'onction qui peut Святые prier pour Божьи nous. люди. Bien-aimés, Не важно где, peu importe не où, важно как. peu importe Даже quand. прямо сейчас, когда слово это проповедуется, Mais maintenant, quand on prêche cette parole, ты получаешь слово, tu reçois la ты parole, берешь это слово, tu prends и cette ты parole получаешь свое чудо. et tu reçois ton miracle. Амин. Amen. Амин. Amen. Ты получаешь свое чудо, не отходя от reçois. кассы, извините. Tu reçois ton miracle en ne t'éloignant pas de la caisse. Ты можешь быть, простите меня, в ванной комнате. Tu peux être dans ta douche И в это время пришло побуждение помолиться. Ты молишься, и Бог тебе прикасается, исцеляет тебя. et en Какая ce разница? moment, tu as eu la révélation de prier et tu pries. Dieu peut te guérir là-bas. Неужели нужно ждать воскресенье в церкви здесь? Est-ce qu'on a besoin d'attendre dimanche à l'église ici? Да нет. Non. Нет. Non. Нет. Non. Потому что не церковь исцеляет, а Христос исцеляет. Parce que ce n'est pas l'église qui guérit, mais c'est le Christ qui guérit. Не церковь освобождает, а Христос освобождает. Ce n'est pas l'église qui libère, c'est le Christ qui libère. Почему Он освобождает? Pourquoi on libère? Потому что это одно из обещаний, что Он дал. Он даст тебе свободу.
C'est une des promesses On qu'il est avait célibataire. données. Il va te donner Non, la sur libération. état où j'ai Il va te exponi guérir. las vniom. Et tout cela s'est accompli en lui. Поэтому он просто тебя выгружает из склада. Voilà pourquoi lui, il te donne seulement ce qui a été déjà mis de cet endroit, là où on a stocké tout. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà. запомни, как ты говоришь о себе. Tu dois reconnaître comment tu parles de toi, И какие действия ты предпринимаешь. quelles sont les actions que tu prends. Не будь пассивной. Ne sois pas une personne И ждать passive помощи. et attends seulement de Лежа. tu es endormi. Даже в притчах написано, что ленивец, если он там будет лежать долго-долго, и потолок выпадет. Même dans les proverbes, il est écrit, le paresseux, s'il s'étend là pendant longtemps, il va même tomber par le chemin. Потолок, comment Le plafond va tomber sur lui. Le plafond tombera sur lui parce qu'il est tellement paresseux qu'il est allongé. Нужно встать. Tu as besoin de te mettre debout. Нужно идти. Il faut aller. Нужно искать. Il faut Нужно chercher. предпринимать действия. Il faut faire des actions. Возможно, это действие будет стыдно. Peut-être cette action, ça va t'apporter la honte. Возможно, это действие будет не очень удобно. Peut-être cette action sera inconfort pour Возможно, это toi. действие от тебя потребует какие-то финансовые затраты. Peut-être que cette action va exiger que tu puisses dépenser. Но предприми какие-то шаги. Mais prends, accomplis quelques pas. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому не жди собрания исцеления, чтобы исцелиться. Voilà pourquoi on n'attend pas le culte de la guérison pour être Не guéri. жди собрания освобождения, чтобы освободиться. N'attends pas le culte de la libération pour être libéré. Исцелись. Tu peux être guéri. Освободись. Sois guéri, Потому что libéré. Христос есть здесь. Parce que le Christ est Потому что parmi nous. Христос там, где ты сидишь. Le Christ est là où tu Потому es что assis. Христос там, где я здесь. Le Christ est là où Потому je что suis. Христос в твоем доме. Parce que le Christ est dans Христос в ta твоей maison. ванной комнате. Il est dans ta Христос douche. с тобой в твоей машине. Il est avec toi dans ta Христос с тобой voiture. на работе. Il est avec toi au Христос travail. с тобой везде. Il est avec toi partout. Есть люди, которые Христос, Он возлагал руки, они исцелялись. Et il y a des gens que le Christ a mis la main qui Есть étaient люди, которые guéris. Иисус только смотрел, говорит, встань, ходи. Я Они с- встали и Il пошли. y a seulement les gens que le Christ a regardé et a dit, Есть toi, люди, mets-toi которые debout. Иисус не знал, что они рядом, они прикоснулись. И даже Иисус не ждал их, нет рандеву. Les gens qui n'avaient même pas de rendez-vous avec le Christ, qui ne connaissent pas, ils l'ont touché, ils ont été guéris. По записи. Par rapport Она à... не записывалась на рандеву. Elle ne s'était pas inscrit au rendez-vous. По списку ее там нету. Par rapport à la liste, elle n'était pas là Не dans le приемный день для programme. ее, закрыто. C'était pas le jour de réception pour elle. Вера. La foi. Вера. La foi. Она верила. Elle a Она cru. знала. Elle savait. Пойду. Elle est pas Прикоснусь. j'irai, je vais toucher Выздоровею. et je serai guéri. Вера. La foi. Вера La foi идет. va. Вера прорывается. La foi va Вера au travers. ломает. La foi casse. Вера ломает многие вещи. La foi casse beaucoup de choses. Вера ломает многие вещи. La foi casse beaucoup de Amen. choses. Это важно. Amen, c'est important. Потому что то, что ты говоришь о себе, Parce que ce que tu parles de то, что toi, ты говоришь, ce que tu déclares, послушай. écoute-moi. Если у тебя и у меня не будет правильное исповедание, даже наша вера не будет способна преодолеть наши же самые ограду. Si nous n'allons pas avoir de bonnes déclarations nous-mêmes, notre foi ne va pas nous permettre de passer au travers de ce qui nous arrête. Потому что мы, когда говорим негативно, когда мы говорим плохое, когда мы говорим отрицательно, мы воздвигаем ограды вокруг. Et voilà pourquoi quand nous déclarons de façon négative, nous élevons nous-mêmes des frontières, des fronts devant nous. Des Зачем? barrières. Pourquoi? Итак, Et voilà. будем говорить то, что Бог о нас говорит. Et nous allons déclarer ce que Dieu dit de nous. Амен. Amen. Не то, что люди о нас говорят, то, что Бог говорит о нас. C'est pas ce que les gens disent de nous, mais ce que Dieu dit de nous. Амен. Amen. И третий, Troisièmement, написано здесь. il est écrit Она ici, почувствовала, что исцелилась. elle a senti qu'elle était guérie. То есть, когда она прикоснулась, Quand elle a touché, она почувствовала, что исцелилась. elle a senti qu'elle était guérie. И Иисус почувствовал, что сила сошла. Et Jésus a senti qu'il y a une puissance qui est sortie de lui. То есть, кто-то, который имеет большую жажду, вытащил силу. Et une personne qui avait une grande soif a retiré, a pris cette puissance. Хотя была толпа там вокруг Иисуса Христа, Bien qu'il y avait une foule tout autour de которая Jésus, касалась. qui touchait. Но ее прикосновение, это было прикосновение отчаяния. То есть, так, отчаянная вера, просто вера, ну, извините, такое выражение, отчаянная вера, да, у нее было просто, ну, пан-пропан. Le fait qu'elle a touché, c'était vraiment le dernier espoir pour elle. C'est bon. Amen. 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 Итак, Et voilà.
Мы можем с тобой знать Nous pouvons avec toi connaître, чувствовать даже некоторые вещи, sentir même certaines choses. при этом не имея возможности их объяснить. Et même dans cela, nous n'avons pas la possibilité d'expliquer cela. Мы чувствуем какие-то вещи иногда. Parfois, nous sentons certaines Она choses. почувствовала, что исцелена. Elle a senti qu'elle était guérie. Она почувствовала, что исцелена. Elle a senti qu'elle était guérie. Но она еще не проверилась. Mais elle n'a pas encore fait la vérification médicale. Вы понимаете? То есть, но она Vous comprenez? почувствовала. Vous savez, elle a senti. У нее было кровотечение. Elle avait le flux de sang. Она почувствовала. Et elle a senti. Есть третье, это внутреннее убеждение твое. Troisièmement, c'est une confirmation intérieure. Или же можно говорить, или же внутреннее свидетельство, которое ты имеешь. Ou bien le témoignage intérieur que tu as. Я думаю, что в вашей жизни есть момент, когда вы что-то увидели, то есть вы просто, не знаю, каким-то образом, ты просто знаешь. Je pense que dans votre vie, vous savez, il y a des choses que tu ne sais pas comment expliquer, mais tu sais que, tu sais que c'est ça. Тебе спрашивают, как? On te demande comment. Ты даже затрудняешься как-то объяснить, потому что не знаешь même как, но ты difficile знаешь. que tu peux expliquer cela, mais tu sais que c'est comme ça, c'est ça. Потому что люди захотят тебя именно привести в рациональность. Parce que les gens veulent t'amener à la rationalisation, Dans ce qui est rationnel. dans ce qui est rationnel, То, что можно математически посчитать. ce qu'on peut expliquer de façon mathématique. Как ты зарабатываешь не так много денег, как ты мог такое купить? Ну так купил. Comment toi, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, tu as pu acheter ceci, mais je l'ai acheté comme ça. А Библия говорит в Исаии, кстати, Dans la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, даже и вы, у которого нет серебра, идите покупайте все без серебра и без золота. même vous qui n'avez pas de l'or et de l'argent, allez acheter sans argent et sans l'or. Как? Comment? Это Бог говорит. Даже и Dieu qui вы, dit. у которого нет серебра, Et même vous qui n'avez pas l'argent, идите покупайте все без серебра и без золота. allez acheter tout sans argent et sans or. Есть моменты, Il y a un moment, когда Бог тебя ведет, quand le Seigneur te conduit, какие-то вещи происходят прямо. il y a certaines choses qui se font Потом ты возвращаешься домой. parce que après tu reviens à la maison. Как раньше мы слышали свидетельства, Comme par le passé, nous avons entendu des témoignages. женщина идет на рынке, La femme va au marché, верующая, une chrétienne, особо не так много денег. elle n'a pas beaucoup d'argent Но avec она elle. возвращается, Elle revient à la maison. и это купила, и elle это купила, achetait и ça, это. elle achetait А ça, как elle ты это achetait все ça. купила? Et Ну, comment правда, tu не as знаю, acheté как ты tout ça? купила, не знаю, за что там, Je ne какая-то sais pas, скидка. j'ai acheté. То есть, потом Une смотришь, réduction. Tu regardes, tu dis, mais comment tu as acheté ça? еще сдача осталась. Et elle est revenue encore avec la monnaie. Бог делает такие вещи, Dieu fait ce genre de choses. поэтому временами нам не нужно быть рациональными. Voilà, parfois, nous n'avons pas besoin d'être rationnels. Нужно отключить рациональность, Nous devons enlever cette... чтобы Бог мог действовать. pour que Dieu puisse agir. Поэтому эта женщина, она знала внутри себя, что она исцелена. Voilà pourquoi cette femme savait à l'intérieur d'elle qu'elle était guérie. Итак, первое, Premièrement, что мы говорим, qu'est-ce que nous déclarons? это важно. C'est important. Второе, Deuxièmement, какие действия мы предпринимаем? quelles sont les actions que nous prenons? Третье, Troisièmement, наша убежденность, внутреннее убеждение. notre témoignage intérieur. И четвертое, Et quatrièmement, последний пункт. dernier point, Иисус говорит, иди в мире. Jésus l'a dit, va dans la paix. Вот, мир Божий. La paix de Dieu, Пусть ничто не поколебает то, что ты получил. et que rien ne puisse te faire tromper ce que tu as reçu. Если ты получил исцеление, Si tu as reçu la guérison, если ты почувствовала исцеление, si tu as senti la guérison, иди в мире. va dans la paix. Не беспокойся об этом уже. Ne t'occupe plus de ça. И пусть ничто Et que rien не сможет ne peut поколебать prendre, твою веру. te faire douter de ce que tu as reçu. Библия говорит нам, La Bible nous что déclare мир Божий, que la paix de который Dieu, превыше всякого ума, qui est au-dessus de toute оно intelligence, помогает нам сохранить все во Христе Иисусе. elle nous aide à conserver tout en Jésus-Christ. Поэтому в конце Иисус говорит, иди в мире. И то есть Иисус дает мир. Пусть мир поможет тебе.
Et voilà pourquoi à la fin Jésus dit va avec la paix, que la paix puisse t'aider Sakraniti всё. à conserver tout. Поэтому святые Божьи люди, Voilà pourquoi, bien-aimés, обещания Божьи, les promesses de Dieu, обетования Божьи, les promesses, все, что Бог обещал, tout ce que Dieu a promis, они уже исполнились во Христе Иисусе. elles Давайте sont встанем. déjà accomplies en Jésus-Christ. Mettons-nous debout. Все обещания уже исполнились. Toutes les promesses ont été déjà accomplies. Они все исполнились уже во Христе. Elles ont été toutes accomplies en Jésus-Christ. Тебе и мне Toi et moi, не нужно исполнять дополнительные заповеди. nous n'avons pas besoin d'accomplir d'autres commandements. Нам нужно только Nous avons seulement besoin верою de croire, приходить ко Христу. venir au Christ. У него склад, Il a l'entrepôt. l'entrepôt. И мы берем все, Et nous berons tout. что нам нужно. Et nous venons, nous prenons tout ce que nous avons besoin. Нам нужно только оставаться в Его Слове. Nous avons seulement besoin de demeurer dans sa parole. И чтобы Его Слово в нас оставалось. Et que sa parole demeure en nous. Тогда все, чего не будем просить, Et tout ce que nous allons demander, все, чего нам нужно, которое находится в складе, et tout ce que nous avons besoin qui se trouve dans l'entrepôt, мы получим. nous recevons. Аминь. Amen. Для этого Pour cela, нам нужно nous avons, обращать внимание, что мы говорим. nous devons faire attention à ce que nous И déclarons понимать, et что comprendre не люди формируют нас. que ce n'est pas les gens qui nous forment. То, что внутри нас. Tout ce qui est à l'intérieur То, de что nous, Бог говорит о нас. ce que Dieu parle de То, nous, что мы знаем о чем, что Бог говорит о нас. ce que nous savons que Dieu déclare de nous И во что мы верим. et en quoi nous croyons, Это и формирует нас. et c'est ça qui nous forme. Второе. Deuxièmement, Когда мы принимаем действия, которые идут в направлении того, во что мы верим. et quand nous prenons des actions qui vont dans la direction de ce que nous croyons, И третье. et troisièmement, Troisièmement, что немаловажно. ce qui est pas moins important, Убеждение. c'est le témoignage intérieur. Не нужно ждать, пока ты полностью увидишь исцеленным, чтобы начать благодарить за исцеление. Tu n'as pas besoin d'attendre pour que tu puisses voir la guérison totale pour commencer à remercier pour la guérison. Ты благодаришь, Tu remercies потому что ты уже пришел в склад. parce que tu es déjà venu à l'entrepôt. И ты знаешь, что там есть. Tu sais que là-bas il y en a. И он даст тебе. Et il va te donner. Ты благодаришь, ты берешь. Et tu remercies et tu prends. Возможно, Peut-être это полное исцеление будет с тобой, когда в дороге будешь идти домой. peut-être la guérison totale va s'accomplir quand tu seras dans le chemin pour aller chez toi. Не знаем. Tu ne sais Но pas. важно, Ce qui est чтобы important ты подходил ко Христу. est que tu viennes au Christ. Независимо. Peu importe, Это в церкви, à l'église, это дома, à la maison, на работе, au travail, на кухне, когда ты готовишь, à la cuisine quand tu prépares, когда ты занимаешься спортом. quand tu es en train de faire le Нет sport, разницы. peu importe. Бог, Dieu, Христос, le Christ, Он с тобой. il est avec toi. Он постоянно Il est tout le temps, носит склад с собой возле тебя. il a avec lui tout le temps l'entrepôt à côté de lui. И Он идет с тобой со складом. Il va avec toi avec cet entrepôt. Когда нужно тебе, Quand tu en as besoin, tu prends, и берешь. tu prends. Чтобы брать, Pour prendre, вера нужна. tu as besoin de la foi. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дайте Богу большую славу. Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, давайте помолимся, поблагодарим Nous Господа. allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Господь, мы благодарим Тебя за все Твои обещания. Seigneur, nous te remercions pour toutes tes promesses. Да, Господь. Oui, Seigneur. Все Твои обещания. Toutes tes promesses. Все, что Ты обещал. Tout ce que tu as promis. Все Твои обещания. Toutes tes promesses. Они во Христе Иисусе. Elles sont en Они Jésus-Christ. уже исполнились во Христе. Elles sont accomplies И, en Господь, Christ. я тоже во Христе Et нахожусь. Seigneur, moi aussi, je me trouve en Значит, Christ. я имею часть этого. Ça veut dire que j'ai partie de Значит, cela. они являются моими. Ça veut dire qu'elles sont Беру мое les... процветание. Je prends sur mon succès. Я беру мое исцеление. Je prends ma guérison. Я беру мое восстановление. Je prends mon Я беру rétablissement. мое исцеление. Je prends ma guérison. Я беру мой прорыв. Je prends mon Я succès. беру свой успех. Je prends le succès. Я беру свой дом. Je prends ma maison. Я беру свою машину. Je prends ma Я беру voiture. все, в чем я нуждаюсь. Je prends tout ce dont j'ai besoin. Я беру то, в чем я нуждаюсь. Je prends tout ce dont j'ai besoin. Благодарю Тебя, Иисус. Je te remercie, Jésus. Благодарю Тебя. Je te remercie. Благодарю Тебя. Je te remercie. Ибо Ты сказал, Et tu as déclaré, если мои слова вас прибудут, si mes paroles и seront вы toi, прибудете мои слова, et vous serez avec mes то paroles, чего не пожелаете, et tout ce que vous чего не demanderez, пожелаете, tout ce que vous demanderez, просите и будет вам.
вам. Vous allez le recevoir. Простите, и будет вам. Demandez, vous allez recevoir. Благодарим Тебя, Je remercie что верою que par la мы foi, уже получили. nous avons déjà Что reçu. верою Par la foi, мы уже получили. nous avons déjà reçu. Аллилуйя. Alléluia. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Amen. 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 Святые Божьи люди, Les saints de Dieu. Black. Dieu est bon. Он любит нас. Il nous aime. Поэтому нету ни такого обещания, которое Бог не мог выполнить. Il n'y a pas une promesse que Dieu ne peut pas réaliser. Нет, такого нет. Non, il n'y en a pas. Он уже все, Il a déjà tout. он все выполнил. Il a déjà tout И accompli. все находится во Христе, Et tout se trouve en в Christ, складе. dans l'entrepôt. Обращайся. Tu peux demander. Amen. 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 Слава Amen. Богу. И сейчас у нас время для наших пожертвований, C'est maintenant le temps de nos offrandes et de nos aumônes. наших приношений. Et nos aumônes. Поэтому, пожалуйста, если вы приготовили свои пожертвования, свои приношения, Voilà pourquoi si vous avez préparé vos aumônes, vos offrandes, вы можете, пожалуйста, положить. vous pouvez venir et puis donner au Seigneur. Божьи принципы функционируют. Les principes de Dieu continuent à Божьи fonctionner. принципы, они действуют. Les principes de Dieu agissent. И поныне Et jusqu'à maintenant, ничего не изменилось. rien n'a été Вы changé. можете жертвовать также здесь. Vous pouvez s'aimer même ici. Вы можете также жертвовать онлайн. Vous pouvez également s'aimer en ligne. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Бог благ. Dieu est bon. Господь благодарю Тебя Le Seigneur, je te remercie за это собрание, pour ce culte, за это слово, pour cette parole, за финансы Твоего народа. pour le finance de ton peuple, Господь, за десятины, pour les dîmes, за пожертвования, pour les offrandes, для поддержки дома Твоего. pour soutenir ta maison. Ты Бог, дающий семя Tu сеющим. es le Dieu qui donne la sémence à celui qui sème. Господь Бог, Seigneur Dieu, я молюсь je prie о том, чтобы в народе Твоем, Господь, que dans ton peuple, всегда были семена. qu'il y ait toujours Чтобы des народ semences. Твой, Que ton peuple, он всегда имел семена. qu'il puisse toujours Он avoir la всегда был sémence. благословлен. Qu'il soit toujours Чтобы он béni. видел руку Твою в своей Qu'il жизни. puisse voir ta main dans ça. Благословляю каждого. Je bénis chacun d'entre Пусть eux. кроме работы Et qu'à part le travail, дополнительные двери открывались. qu'il y ait des portes additionnelles qui s'ouvrent. Дополнительные окна открывались. Et qu'il y ait des fenêtres additionnelles qui Чтобы s'ouvrent. финансы приходили в Твоем народе. Et que les finances viennent dans ton peuple. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Так что благословляю вас, дорогая Voilà церковь. pourquoi je vous bénis, chère Église. Благословляем тех, которые были онлайн с нами. Je bénis ceux qui étaient avec nous en ligne. Пусть Бог благословит каждого из нас. Que le Seigneur bénisse chacun Благословение d'entre nous. большое спасибо. Groupe d'adoration, un grand merci. Пусть Бог благословит вас Que le Seigneur vous bénisse с миром avec la paix Божьим. du Seigneur. Amen. Amen. Amen.